سالو، كنتمنى تكونوا مزيان. اذا في هذا الفيديو غادي نشوفوا جميع الاسئله اللي ممكن تطرح لك يعني في الحياه بصفه عامه. اسئله انت كطرحها ولا هي كتطرح عليك ولا انت باغي تسولها، يعني ماشي في القسم. حطيت فيديو ديال الاسئله اللي كتحط في القسم من طرف التلاميذ، الاسئله اللي كتطرح من طرف الاستاذ. هذه اسئله ديال الحياه بصفه عامه، في الزنقه في الدار، اسئله وغتشوفوا حتى الطريقه كيفاش تجاوبوا. يعني غنطرح السؤال هكا، اسئله يوميه اسئله حنا كنقولوها وكنعاودوها. المهم حنا بلا ما نحتاج نقولهم دابا بالعربيه، احنا غندخلوا وغادي نشوفوهم وغادي نعطيكم حتى الطريقه كيفاش تجاوب. يعني الا تطرح عليك السؤال ها كيفاش الطريقه باش تجاوب، يعني بطريقه صحيحه. ولا انت بغيتي تطرح السؤال، هاد الاسئله يعني على الاقل خصكم تحفظوهم، تكتبوهم وتحفظوهم، حيت هما اللي كنستعملوهم حنا بزاف. مثلا تقول اسكو tu es prêt، اسكو tu es prêt يعني هل انت جاهز. اسكو tu es prêt جواب وي، je suis prêt انا جاهز. هنا عندنا tu es prêt، tu es prêt الفيرب être كتستعمل عاوتاني فيرب être نيت جو سوي. قالك هو tu es كتجاوب على راسك كتقول جو سوي. où avez-vous été، où avez-vous été يعني فين كنتي. هنا لانفيرسيون سوجي جي ايتي، حيت هو سولك باش راه درت لانفيرسيون سوجي. vous avez été هي درنا avez-vous غير انفيرسيون سوجي قلبنا سوجي، يعني راه هي vous avez été. يعني هنا راه لو فيرب être في الباسي كومبوزي، يعني j'ai été tu as été elle a été. يعني خصكم تجاوبوا بنفس الفيرب اللي كيتطرح لك في السؤال، تجاوبيه هو النيت. هو كيكون مصرف على شكل ديال مثلا تي ولا فو على حسب الشخص، كتولي ترجعوا لك انت هو جو. وانا في الماضي جي تي. اكي tu as écrit يعني لمن كتكتب اكي tu as اكي يعني لمن tu as écrit يعني في الماضي كتبتي tu as. انت tu as تقول جي بعدا جي écrit، وكتقول الشخص فلان مون امي. كي من tu as aidé يعني من ساعدت، شكون عاونتي. كي tu as aidé j'ai aidé. هنا tu as شوفوا الفيرب، ركزوا غير على الفيرب. الفيرب هو tu as aidé، يعني لو فيرب aider فاش في باسي كومبوزي. اذا نتصرف انت j'ai aidé وكتقول الشخص اللي عاونتيه. où habites-tu كاينه tu habites où ولا où habites-tu و où est-ce que tu habites. كاين بزاف ديال الطرق كيفاش كنطرحوا السؤال. المهم فين كتسكن لو فيرب habite. هنا لا فيرسيون سوجي habites-tu يعني تقول j'habite في البريزون، كتهضر في البريزون j'habite à Paris. d'où viens-tu viens منين جاي، ماشي زعما فين كنتي وجاي، من الاصل ديالك. ملي كنسول السؤال ديال d'où viens-tu يعني منين نتايا، شنو الاصل ديالك. دونك شنو غتقول جو فيان. هنا قالك دو فيان تو او اين. فيان يعني لو فيرب فينير. هنا غترجع قلنا تاخذ الفيرب وكتخدم به. جو كتهضر على راسك جو فيان يعني انا جيت دو ماروك من المغرب. سهله، اي سؤال كتعاود الجواب ديالو بنفس الفعل اللي سولوك به. الفعل اللي سولوك به كتبدا به هو الاول وكتجاوب. هذه سهله كتسمعوها بزاف. كومون تو تابيل، comment tu t'appelles يعني شنو قلنا من نفس الفيرب. je m'appelle أشرف، تعطي أي سمية. فهاداك أبيل غادي تزيدوها تي حيت كاين تما خطأ. quel âge as-tu quel âge as-tu فين هو الفيرب هو tu as inversion sujet verbe avoir، يعني تبدا به جي 22 ans يعني كل واحد كيعطي السن ديالو. هذا ماشي سن هكا. Qu'est-ce que tu étudies شنو كتقرا. Qu'est-ce que tu étudies كتبدا من الفيرب tu étudies وكتهضر على راسك j'étudie la langue française. Qu'est-ce que tu as هاد tu as هي اش عندك. انا كنقصد بالك كان شي واحد مريض ولا مقلق ولا ضراه شي حاجه كتقول واش عندك. Qu'est-ce que tu as فين هو الفيرب هو tu as يعني لو فيرب avoir. يعني شنو غتستعمل انت تهضر على راسك لو فيرب avoir في جي. مثلا مال على تيت يعني راسي كيضرني مال على تيت. كيسكو تو في كوم طرافاي شنو كدير كخدمه. كيسكو تو في شنو هي الخدمه ديالك. كيسكو تو في شنو كدير كوم طرافاي. ولا تقدر تقول كو في تو دون لا في ولاش كدير في الحياه.
يعني هادو كنقصدو بهم فاش خدام. هنا ما بقاش لي فين نكتب كيسكو تو في، شنو كدير ولا شنو كدير في الحياه. غتقول انا جو سوي ميدسان فونكسيونير موظف. كي تا لاباراي سيل فو بلي، كي تا لاباراي سيل فو بلي، يعني شكون معايا في لاباراي. يعني كي تو، حنا كنقولوا كي تو ملي كتكون تشاطي كتقول سيكي، ملي كيصونك شي واحد شنو تقول؟ شكون معايا، شكون معايا، الو شكون معايا. هي دي كي تا لاباراي سيل فو بلي، يعني شكون معايا في لاباراي. عادي ماشي سي كاريما، كنتي كون سميتك فلانه انا فلان سي كاريما. Est-ce que tu attends quelqu'un؟ Est-ce que واش tu attends كتسنى شي واحد؟ اذا شنو عندنا لو فيرب attendre، اذا ترجعوا جو. oui j'attends ma sœur، oui j'attends كتصرف لو فيرب attendre. où sont les toilettes؟ اين؟ où sont les toilettes؟ اذا les toilettes se trouvent. ملي كيسولك شي واحد على اين شي حاجه كيبغي ينعتها لك، كيبغيك انت تنعتها له. او ملي كيقول لك او انت ملي تجاوب تقدر تقول نيشان ولا تقول هاد البلاصه تقع فيه، يعني سو تروف ديما كتزيد فيرب من عندك. يعني هو قال لك او سون لي تواليت، هنا تقول له لي تواليت سو تروف يعني يقعوا جاو في هاد البلاصه وكتحدد له المكان. دونك لي تواليت سو تروف دون لو كولوار. عندنا هنا لي زانديكاتور يعني لي ماركور ديال المكان، كنقولوا دون اكوتي بخي قربه على حسب البلاصه اللي انت باغي تقول. كيلي طون نيميرو دو تيليفون؟ شنو هو النيميرو؟ يعني تقول طون نيميرو، شنو تقول مون نيميرو وتجاوب. tu es sûr؟ واش انت متاكد؟ tu es sûr يعني هضر لك على شي موضوع، شنو كتقول؟ وي جون سوي سور. هذاك جون ان يعني عوضنا على لا شوز. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu as du temps libre؟ اش كيعجبك دير؟ Qu'est-ce que tu aimes faire؟ شنو كيعجبك دير quand لما ملي كيكون عندك كيكون عندك du temps libre، ملي كيكون عندك الوقت الفراغ شنو كيعجبك دير. اذا تقول quand tu as تجي جي، tu as verbe avoir تقول جي. quand j'ai du temps libre ملي كيكون عندي وقت الفراغ خاوي، j'aime pratiquer كيعجبني براتيكي سبور du sport. où se trouve la gare؟ شي واحد ملي كيسولك la gare se trouve يعني ديما كنديروا داك الفيرب ديال يقع، ولا لا رue لا موسكي. الجواب هو لا، هذيك البلاصه كتبدا بها هي الاولى. كيقول لك où se trouve la gare كتبدا بديك الكلمه المكان اللي كيقلب عليه، غتقول la gare se trouve وتنعت له à côté de وتنعت البلاصه à côté du و à côté لحساب. est-ce que tu peux m'aider؟ est-ce que tu peux m'aider؟ واش يمكن لك تعاوني تساعدني؟ اسكو tu peux تقدر. اذا نهضر على راسي انا نقدر oui avec plaisir يعني avec plaisir je peux t'aider نقدر نساعدك. تقدر ما ديرش avec plaisir تقول oui je peux t'aider. non je ne peux pas t'aider. désolé je suis occupée يعني اي حاجه بغيتي تجاوب بها. est-ce que tu te sens bien؟ واش كتحس براسك مزيان؟ est-ce que واش tu te sens bien؟ un verbe pronominal tu te تقول oui je me يعني انا ما قالكش عاد tu sens باش تقول je sens، قالك tu te. اذا je me sens bien. quand avez-vous commencé؟ فوقاش بديتي؟ quand متى؟ vous avez هنا avez-vous l'inversion sujet vous avez تقول j'ai commencé quand j'étais enfant. à qui يعني à qui من as-tu répondu يعني tu as répondu شكون جاوبتي. بغيتي تقول حتى واحد مثلا تقول personne حتى واحد. personne يعني كتنفي. quel sport fais-tu؟ شنو سبور اللي كدير؟ quel sport fais-tu؟ هنا كاين واحد الخطا ديال يد الكلافي في AIS في هنا ماشي تي tu fais AIS. je fais du tennis. comment vas-tu؟ كيسولك شي واحد على حالك كيفاش داير؟ لاباس بخير. comment vas-tu؟ اش تقول له؟ je suis bien؟ لا ماشي je suis bien، غلطه هذه. je vais bien je vais bien merci. quel est ton problème؟ شنو هي المشكله ديالك؟
كيلي طون كيسولك انت طون، اذا شاك تقول له مون بروبليم سي، تقول له المشكل اللي عندك. مون بروبليم سي pourquoi avez-vous pris un taxi؟ علاش خديتي تاكسي؟ pourquoi avez-vous l'inversion de sujet vous avez pris يعني le verbe prendre فاش في الباسي كومبوزي vous avez pris le verbe prendre. اذا انت تجاوب على راسك تقول انت الا تصرف le verbe prendre فاش جو يعني تقول j'ai pris un taxi car حيت هو سولك قالك pourquoi علاش، اذا تقول له حيت car je suis fatigué. comment vous avez trouvé le chemin؟ زعما كنتي مسافر كيقول كي لقيتي الطريق كي وصلتي مزيان، كتكون عيان كتقولوا عيان. جي تروفي لو شومان ميرفيي رائع زعما كنتي فرحان على حسب الحاله ديالك. كومون تو as باسي كيفاش دوزتي ليكزامان. كومون تو as باسي ليكزامان. جي بيان باسي ليكزامان. كون tu es né فوقاش تزاديتي كون tu es né le verbe naître تقول je suis né en 1000 وتعطي لا دات و 2021. عطيت اكزامبل. كيل اور ايتيل شحال الساعه؟ كيل اور ايتيل ملي نبغيو نجاوبو شنو نقولو يعني داك لانفيرسيون سوجي نقادوها il est 9h du matin. il est 9h du matin. avec qui tu as parlé؟ يعني مع من هضرتي. tu as parlé le verbe parler في passé composé تقول j'ai parlé avec يعني قالك avec qui تقولو avec ma mère. tu es marié اما كنقولوا tu es marié ولا كنديروا l'inversion sujet es-tu marié؟ oui je suis mariée. je suis mariée يعني ديجا كتعطي الحاله ديالك je suis mariée. ولا كنتي يلاه تزوجتي كتقول je me suis mariée. quand tu vas revenir فوقاش ترجع؟ je reviendrai. le revenir غتعرفوا فاش في الفيتور je reviendrai demain. ما من احتفلتي avec qui tu as fêté ما من احتفلتي ton anniversaire تقول j'ai fêté mon anniversaire avec mes amis. où vas-tu ولا où allez-vous هنا الا كان عندكم الجمع بحال tu بحال vous. انا كنت نعطيكم تمارين وليت جلست بلا ما نعطي تمارين من هادو النيت اللي عرف الجواب مثلا الطريقه كيفاش يجاوب يخلي لي هادو. عندكم واحد 3 ولا 4 ما نجاوبش عليهم تجاوبوني نتوما. كيسكو تو في دابيتود شنو كدير عاده يعني ملي كتكون جالس في الدار شنو كدير. انا خليو لي المهم كاين شي وحدين كيتجاوب معايا تخليو لي كومونتير نشوف الجواب. كافيفو مونجي تركت لكم كنبداو بالفيرب كنكملوا. كافيفو مونجي كيل اي طون نافي شنو رايك اش بان ليك كيل اي طون نافي. à quoi penses-tu يعني فاش كتفكر. à quoi penses-tu هنا l'inversion de sujet tu penses. à quoi tu penses à quoi penses-tu. tu es occupé وهنا سؤال آخر quel temps fait-il هنا كتقدر تطرحو بأي طريقة. quel temps fait-il يعني كيفاش هو الجو. est-ce que tu souhaites me marier يعني هنا ماشي كتقول واش تزوج بيا انا تسويت تمنى. tu m'aimes دونك انا خليت لكم هاد الاسئله بالنسبه اللي تبع لا فيديو خلي لي الاجوبه ديالو نشوف واش عرف طريقه كيفاش يجاوب. يعني نعطيت ولكن الحاجه ملي كتلقاها واجده كتجيك ساهله تقول انا نعرف نجاوب عليها. دابا هنا اختبر راسك امتحن راسك شوف واش تقدر تجاوب براسك. est-ce que je le prononce correctement ولا comment prononce-t-on. اذا هذا هو اخر سؤال تخليو ليا الاجوبه في لي كومونتير.